ଆଜିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ। नौ पदक पढ़ा। आदि पुस्तक तार 3 पर्व 9 पदक पढ़ा। यही स्थान यही प्रकार लिखा जाए, तुम्हें सदा प्रभु परमेश्वर आदम को डाकी कहले तुम्हें क्यों ठारे प्रभु समग्र पृथ्वी को तैयारी कले। आकाश मंडल समुद्र समस्त जलचर प्राणीगण पुणी स्थल भाग प्राणीगण समस्त को प्रभु सृष्टि कले एवं ए समस्त पर ए समस्त को प्रभु आज्ञा मात्र के सृष्टि कले। तापर से मनुष्य को स्वतंत्र भाव निजर हस्तरे भूमि धूली से मनुष्य को तैयारी कर निजर प्रतिमूर्ति रे से निर्माण कर। प्रथम मनुष्य आदम को प्रभु निज हस्तरे से निर्माण कले। धूली हवा को से आदमंकर गोटे पार्श्वर ताहां से तैयारी कले। से किंतु किपरि तैयारी कले आम मैंने जानी किंतु आदम को प्रभु तार प्रतिमूर्ति निर्माण कले एवं तार नासारंभरे फुंक देवा द्वारा से जीवित प्राणी है। आदम एवं हवा को प्रभु तैयारी कर सारा पर से समान को आशीर्वाद कले। पुणी कहले एक पर्व तार 26 पदर आम पढ़ा। एथि उत्तर परमेश्वर कहले आंभे मैंने अपना प्रतिमूर्ति रे ओ अपना सादृश्य मनुष्यर निर्माण करूँ। से माने जलचर मत्स्यगण और खेचर पक्षीगण पशुगण समस्त पृथ्वी और भूमि रे गमनशील सबु उरगामी जंतु पर कर्तृत्व करिवे। ध्यान सहकारे शुणिबे। प्रभु मनुष्य को सृष्टि कले समस्त उपरे कर्तृत्व करने निमंते। अनंतर परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले। परमेश्वर प्रतिमूर्ति से ताको सृष्टि कले। पुरुष और स्त्री करी से समान को सृष्टि कले। आ परमेश्वर समान को आशीर्वाद कले। पुणी परमेश्वर समान को कहले प्रजावंत और बहुवंश हुआ। पुणी पृथ्वी की परिपूर्ण करी वशीभूत कर। प्रभु मनुष्य को सृष्टि करी कहले तुम्हें प्रजावंत हुआ बहुवंश हुआ। यही समय ध्यान देवे से माने पाप रे पतित ही नथिले। आ सही समय प्रभु से मान को कहते जे तुम्हें प्रजावंत हुआ बहुवंश हुआ एवं सारा पृथ्वी को परिपूर्ण कर। परमेश्वर आहरी कहले
ବଶୀଭୂତ କର, ଆଉ ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭୂଚର ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁଗଣ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର। ପରମେଶ୍ୱର ଆହୁରି କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଭୂମିସ୍ଥ ସବୁ ସବୁଜ ଶାକ ଓ ସବୁ ସବୁଜ ଫଳଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସମସ୍ତ ପଶୁ ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂଚର ଉରଗାମୀ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କି ଭକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ସବୁ ହରିତ ଶାକ ଦେଲୁ, ତହିଁରେ ସେପରି ହେଲା। ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହରିତ ଶାକ, ସବୁଜ ଶାକ ଏବଂ ଫଳ ଏହି ସମସ୍ତ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ। ତ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଦ୍ୟରୁ କହିନଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ଆଦମ ଏବଂ ହବା ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେମାନେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କ ପରି ନୁହଁ। ଆଦମ ଓ ହବା ବିଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନିଜ ହସ୍ତରେ। ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ମାତ୍ରକେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଗଢ଼ିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଢ଼ିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତାହାଙ୍କର ବାହ୍ୟିକ ରୂପ, ମନୁଷ୍ୟର ବାହ୍ୟ ରୂପ, ବା ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ହାତ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହାର ଆଧାରରେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଥ ଏହି ଆମମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟିକ ରୂପ ନୁହେଁ। ତିନି ଗୋଟି ବିଷୟ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଯୌନ ତାର 4:24 ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟର ଶାରୀରିକ ବା ଶରୀର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ, ତାହା ମରିଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। କାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବା? ଯାହାର 3ଟି ଗୁଣ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା କରିବାର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ନାଇଁ? ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଇମୋସନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ, ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ଆମେମାନେ ରାଗିବା, ଆମେମାନେ ହସିବା, ପ୍ରେମ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଅଛି। ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି,
ଏବଂ ଯାହାର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଅଛି ସେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯାହାର ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା, ଯାହାର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଭାବାବେଗ ଅଛି, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ତ ମନୁଷ୍ୟ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟର ଆତ୍ମା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ତୃତୀୟ ବିଶେଷ ସାମାଜିକତା। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେ ସହଭାଗିତା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତିନୋଟି ପରମେଶ୍ୱର, ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବାହାରେ। ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ନପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ତଦନୁଯାୟୀ ତିନି ଗୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର ଏକ ଈଶ୍ୱର। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଅସମ୍ଭବ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଢ଼ା। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆମେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ଆମେମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ମାନବକୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ମଣିଷ ପରି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଢ଼ା, ଆମେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସହଭାଗିତା ଭଲ ପାଉ। ଆମେମାନେ ବନ୍ଧନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। ଏକାକୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ରୁହେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁ, ଏକତ୍ର ଆମେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ପାରୁଛୁ, ଏହିପରି ମାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଏକ ହୋଇଅଛୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ, ତାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଢ଼ା। ତ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ତାହାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରି ତାହାକୁ କହିଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରେ, ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର, ଏମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ ଏବଂ ତୁମେ ନିଜେ ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କର ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଦମ ଓ ହବାଙ୍କୁ ତିଆରି କଲେ ଯେ ହସ୍ତରେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆସି ତିଆରି କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କିପରି ଆସିଲେ ଜଗତରେ? ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
जन्म हेले लक्ष्य करवा प्रभु परमेश्वर मनुष्य को यही शक्ति दे तैयारी कले जे तुम्हें माने तुम पर मनीष को जन्म दे पारिबो। सेतिपाई प्रभु कहले तुम्हें प्रजावंत हो बहुवंश हो तुम्हें पुत्र कन्या जात कर। प्रभु शक्ति दे से मान को तैयारी कले एवं से माने जो मान को जन्म देले से मानकर शरीर आत्मा सबूर से माने दायी अटंती। प्रभु मनुष्यर बा मनीष बापा मार पेटरे संतान से बढ़ी उठे केवल शारीरिक भाव तापर प्रभु आत्मा ता भीतर को पुरे दियंती एटा सत्य नुहे। बापा माँ छुआर आत्मा पाई मध्य दायी अटंती अर्थात बापा माँ पुओ झीर शरीर सहित आत्मा को मध्य जन्म दिया। ध्यान देखिए शुणु प्रत्येक थर ईश्वर नुआ नुआ तैयारी करी नुआ नुआ आत्मा छोट पुओ झी मान भीतर पुरे दियंती नहीं गर्भरे बापा माँ पुओ झीर शरीर एवं आत्मा दुईटी को जन्म दिया। तो वर्तमान यही प्रकार भाव में आशीर्वाद प्राप्त आदम एवं हवा से माने ईश्वर गौरव से को ढांकी रखी से माने कौन सी वस्त्र पिंधि नथिले तथापि से माने उल्लग्न नथिले से माने पवित्र थे। आम मानकर मध्य प्रभेद होची आमे माने पापरे जन्म होई अछि पापरे मृत ही जन्म होई अछि किंतु आदम और हवा से माने पापरे मृत ही जन्म होई नथिले से माने पवित्र थिले। सेमानकर पवित्रता एवं ईश्वरंकर पवित्रता मध्य एतिकी पार्थक्य थिला जे ईश्वर केबे अपवित्र ही पारंती नाही। से सकारात्मक भाव रे सिद्ध भाव रे संपूर्णतार सहित पवित्र से कम पवित्र हेबे नहीं कि अधिक पवित्र होगा आउ किसी अवकाश नहीं। से संपूर्ण भाव रे पवित्र एवं सिद्ध से केबे अपवित्र हो पारिबे ना किंतु मनुष्य ईश्वरंकर से पवित्रतार अंश भाव रे से पवित्र थिला किंतु से सकारात्मक भाव रे संपूर्ण भाव रे ईश्वर परि अपवित्र न हो पारिबा पवित्र से नथिला। आ सेथिपाई जितेबेले ता पई समस्या आसुछि सेही परीक्षार समय मध्य अछि प्रभु कहा को प्रलोभित करती ना किंतु परीक्षा निश्चित भाव में करती परीक्षा मध्य छाड़ी दियंती। मनुष्य निजर निजर कार्य सकाशे जाकबंकर पुस्तक आम पढ़ुछु निजर निमंते निज द्वारा से परीक्षित हुए एवं से जदि ताहाको फलप्रद करे से पाप करे आ जदि से ताको नाई बोली कहे से पाप करे ना। तो आदम और हवा सेमानकर निकटरे वर्तमान आशीर्वाद प्रथा अच्छी एवं अभिशाप मध्य अच्छी। जदि से माने ईश्वर आज्ञा पालन करेंगे ताहाकर इच्छा अनुसार रहिबे से पवित्रता को बजाय रखिबे से पवित्रता बजाय रहिबो एवं ईश्वर कौन करते सा ईश्वर को तो ईश्वर हुए तो ताहाको से प्रकार भाव रे ताहाको से पवित्रता चिरदिन निमंते दे थांते किंतु से माने कौन कले ना ईश्वरंकर से इच्छा ए योजना को से माने मानिले नहीं कहीं ना प्रभु से मान को कौन देथिले सो इच्छा देथिले। जड़े व्यक्ति स्वेच्छा रही अच्छी स्वाधीन इच्छा रही अच्छी जदि प्रभु परमेश्वर जो स्थान में आदम और हवा से फल खाऊले चिंता कले मैंने फल खाइबू बोली से समय प्रभु को कौन ता अजना थिला
प्रभु से स्थान थे, प्रभु देखुले, प्रभु जानुले, किंतु से हस्तक्षेप कले ना। कहीं प्रभु चाहती स्वतः प्रवृत्त भाव बिना बाध्य बाधकतार मनुष्य ईश्वर को बाछू, आशीर्वाद को बाछू, ठीक रास्ता से चलो। बाध्य बाधकतार नुहे, यदि प्रभु बाध्य करते मनुष्यर से स्वाधीन इच्छा रही न था। प्रभु मनुष्य को निजर प्रतिमूर्ति तैयारी कले, स्वाधीन इच्छा भी तैयारी कले, ताको यांत्रिक मनुष्य करी तैयारी कले ना। सेथिपाई प्रभु सेमानकु उत्तम विषय आशीर्वाद पथ से देखाइले, से कहले अति सुंदर भाव में प्रभु से कहले यही सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल खाइब ना, बाकी सबू वृक्षर फल खाइब। समस्त विषय सबू फल खाओ, तुम यहाँ स्वाधीन। ये पशु पक्षी माने तुम अधीन रे, तुम कर्तृत्व कर, से जत्न निय। ताहांकर सृष्टिर मुकुट स्वरूप मनुष्य को प्रभु यही एदन उद्यान रखिले एवं ये आशीर्वाद विषय से देले। आ कहले जे देख, जो दिन तुम्हें फल खाइब तुम्हें नितांत मरिब। यही सत्य से कहले जे जो दिन तुम्हें फल खाइब से दिन तुम्हें मरिब। समस्त वृक्षर फल अति सुंदर फल से समय थिबो, निश्चित भाव में अति सुंदर स्थान थिबो। वर्तमान उद्यान पर ताहा नथिबो प्रिय बंधुगण। आ से माने पवित्र थिले, किंतु दुखर विषय जो फल न खाइबा पाई कहा जाय अछि, सेही फल खाइबा पाई सर्प अति खल थिला। 3 पर्व प्रथम पदरे सदा प्रभु परमेश्वर निर्मित भूचर पशु मानकर मध्य सर्प सर्वापेक्षा खल थिला। आ यही सर्प आसी हवान को कहूअछि जे से गछर फल प्रभु खाइबा को, ईश्वर खाइबा को मना करिसेंति कि? समस्त बगीचा ताहांकर थिला, समस्त पृथ्वी ताहांकर थिला। जे कोनसी विषय से माने खाई पारता, जे कोनसी फल, किंतु जोटा मना करा जाय अछि, प्रभु कहले एटा खाइले तुम मरिब। ताहा ही खाइबा को हवा आरंभ कले, चिंता कले ना आखि को देखा तो भल लगुच। यह से निश्चित भाव में स्वामी सहित कथबार्ता करें, स्वामी को देले फल खाइबा निमंते। स्वामी तो से प्रकार आखि बंद कर खाई नथिबे ना, दी जन एकमत होइथिबे। देखिले आखि देखा को भल लगुच, आखि को चक्षु अभिलाष शरीर पाई बहुत भल हम ये फल। किए कौच? साप कौच। जो साप कि गोटे भूचर प्राणी अटे, ताहार जत्न ताहार तत्व नेबा निमंते, ताहा उपरे कर्तृत्व करबा निमंते मनुष्य को प्रभु सृष्टि करछन्ति। किंतु मनुष्य कौन करुछि ना, जहाँ उपरे कर्तृत्व करबा कथा तार कर्तृत्व को से स्वीकार करुछि, ताहार दास होबारे बसिछि, ताहार कथा मानिबारे से बसिछि, ताहाको विश्वास करिबारे से बसिछि। जो पशु जो सर्प को आदम और हवा कर्तृत्व करेंगे, ताको शिक्षा देवे, ताठू से शिक्षा ग्रहण करछन्ति एवं ईश्वर विरुद्ध में चिंता करने निमंते से माने पछाई जाई ना। साप जहाँ कहूँ से ठीक कहूँ, ईश्वर जहाँ कहते से भूल कहते। साप कहला तुम्हें तो कहां पर भल मंदर परिचय पाई तुम्हें माने, ईश्वर ताहा तुम ठार लुचाई अच्छा।
ईश्वर तुम्भठारु ताहा लुचेई अछंती। प्रिय बंधुगण, यही जो साप तार एते बुद्धि ज्ञान कौन आसला? से कि प्रकार भाव ईश्वर विषय एते जानिला? निश्चित भाव तार पछरे कौन से विषय थिबो, सेटा आमर चिंतार विषय निश्चित भाव अटे। कहीं ना स्थान में आपण मानकु मोते आज मुझे कथा कहवाई चाहे जे जगत रे अनेक विषय अच्छी जहाँकि सुंदर विषय अटे, जहाँकि जगतर अटे, से समस्त विषय आम को आज शिक्षा दिए। ईश्वर विरुद्ध आम मान को शिक्षा दिए। आज आम मैंने ताहाको ग्रहण कर खाओ। ईश्वर ज्ञान और बुद्धि, ईश्वर जो जो वार्निंग जे तुम्हें यहाँ खाइब ना, खाइले तुम्हें नितांत मरिब, ईश्वर से वाक्य को आम मैंने तुच्छ ज्ञान कर विचार को नहीं न था। जगत जहाँ आम मान कहे ताहा आम मान को भल लगे, आम मानकर आखि निमंते भल, चक्षु निमंते भल, एवं यहाँ खाइले आम लौकिक गर्व, यही समस्त निमंते उत्तम विषय सब को मैंने बाछि नहीं था। ईश्वर बाइबल छाड़ दियो, गिरजाघर से सब कथबार्ता ये कचेरी नहीं 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 कौन कौन अभी मोर जमी न पाऊँ, यही स्थान से भातृप्रेम कथा कहने गोटे इंच जब एपट सेपट है हणाकटा करी छाड़देवी नहीं। जगत आम को शिखाए जदि छाड़देव तोर असुविधा हो, तोर परिवार को देखे अनेक कथा आम मान को भल लगे। आम मान को देखो आदम और हवा से माने सापर कथा शुणिले एवं निजे विचार कले, निजे देखिले जे ताहा देखा भल अच्छी, खाइले भल लगे। न खाइबा पूर्व से माने खाइबा को सुस्वादु बोली से चिंता करुछंती एवं ताहाको एटा खाइले आम तांको पर ही जीवु। निजर ज्ञान बुद्धि उपर भरोसा कर जगतर ज्ञान जो जगत को शिक्षा देवा कथा से जगतर शिक्षा को से माने ग्रहण करुछंती आ निजे से राजी होछंती एवं ईश्वर विरुद्ध रे जाउछंती। ईश्वर को न्यून करदेले, साप को ऊर्ध्व को उठाइले। ए साप जहाँ कहूँ ठीक अटे, ईश्वर जहाँ कहते भूल अटे। अरे से पालक महाशय से कौन कौन कहते दरकार नहीं, सेटा बाइबल कौन कहते ठीक नुहे। आम सेमती जब सरल हवा ताले जगत आम मरीज बंची रही पार। ईश्वर पथ आम भूली जाओ। शत्रु को प्रेम, शत्रु को कि प्रकार प्रेम कर आम जब शत्रु को प्रेम कर बसवा सारा जगत आम मुंड उपर चढ़ीज। आम जब क्षमा कर बसु समस्या आम लुटि ने सब आम मुंड उपर सब चढ़े। से क्षमा करवा आवश्यकता नहीं। किए शिखाए? जगत मन को शिखाए एवं ताहा आम मैंने विचार करूँ एवं ताहा ही ठीक बोले आम चिंता करूँ। आदम और हवा जो भूल कले से समान भूल आज आम मैंने करुअछु। आदम और हवा से माने पवित्र थिले, से माने ईश्वर इच्छा विरुद्ध रे गले, ईश्वर को न्यून कले, ईश्वर विद्रोहाचरण कले। तुम्हें मना कर तथापि आम खाइबू, तुम्हें मिथ्यावादी आम लुचाई अछ, यही प्रकार से माने चिंता कले। प्रभु जे कि उत्तम, जे कि पवित्र, से कौन से प्रकार अन्याय करती नहीं, से कौन से प्रकार अपवित्र हो पारती नहीं। ताहांको अपवित्रतार लांछना मनुष्य लगाइला। से दिन जो दिन से खाइला, अर्थात से फल खाइबा बड़ विषय नुहे, किंतु से फल खाइबा द्वारा से माने जो अबाध्य हेले ईश्वर
ସେହି ଦିନଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଆଦମ ହବା ମଲେ କି ସେଦିନ ନାହିଁ, ମରି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଉଲ୍ଲଂଘନତା ବୁଝିବାକୁ ପାରିଲେ, ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ପବିତ୍ରତା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ନଥିଲା। ସେମାନେ ପାପରେ ପତିତ ହେଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେମାନେ ମୃତ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ପାପ ରହିଲା, ସେମାନେ ପାପମୟ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ଏମାନେ ପାପମୟ ହେଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଶରୀର ଆତ୍ମା ଦୁଇଟା ଯାକ ପାପମୟ ହେଲା। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ସେମାନେ ପାପରେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପାଇଲା ଏବଂ ପାପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସାରା ଜଗତ ପାପମୟ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 15 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପାପୀ ହେଲେ ଏବଂ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ ହେଲେ। ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ପାପର ଦଣ୍ଡ କେବଳ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ, ଚିରଦିନ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବା। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ନେଇ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପବିତ୍ରତା ଗଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପାପ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଲେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ ହେଲେ। ଆଉ ଏହା ଅନୁଭବ କରି ଆଦମ ଆଉ ହବା ଯେ ଲୁଚି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ର ଘାଗରା ପତ୍ର ତିଆରି କରି ତାହା ଘାଗରା ବନେଇ ସେମାନେ ପିନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ଆଦମ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ତଥାପି ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କର ପତିତ ଅବସ୍ଥା ତାହାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ତୁମର ପତନର ଅବସ୍ଥା ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୁଏତ ଜ୍ଞାତ ହେଇନାହ ଆଦମ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଅମୁକ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନାମ ଧରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜି ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ସେଦିନ ଆଦମ ପାପରେ ମୃତ ହେଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ, ନିଜର ଉଲ୍ଲଂଘନତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ହେଇ ଆଜି ସେ ଲୁଚି ଅଛି ଏବଂ ପତ୍ର ଘାଗରା ବନେଇ ସେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ସେ ଲୁଚି ଯାଇପାରିବ? ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାର ନଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କେହି କେବେ ଲୁଚି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିନାହାନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପରୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଆମେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ବାଛୁଛୁ। ଯଦି ଭଲକୁ ବାଛିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ମନ୍ଦ ବାଛିବା ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଇବା, କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏହା ଜଣାଇଥିଲେ। ବାଛିବା କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଲୋଭନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯାହାକି ଶୟତାନ ଆଣେ, ଯାହାକି ସେଦିନ ସେ ସର୍ପ କରିଥିଲା। କ'ଣ କରିଥିଲା? ଆରେ ଖାଅ, ସେଟା ଭଲ ହେବ, ଖାଇଲେ ସେଟା ଖାଇଲେ ଭଲ ହେବ, ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବ, ଖାଅ। ଭୁଲ ବିଷୟକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ, ଉସୁକାଇବାକୁ ଏବଂ ମନ୍ଦ ପଥରେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ
ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ହେଉଛି, ହେବାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା କର ଠିକ୍ ଅଛି କର। ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର କେବେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ରଖିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଭଲ, ଏଇଟା ଭଲ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥ, ଏଇ ପଥରେ ଗଲେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଭଲ ପଥରେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ କି ମନ୍ଦ ପଥରେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦମ ଆଉ ହବା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ମନ୍ଦକୁ ବାଛିଲେ, ଭଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପାପରେ ମୃତ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି ପାପମୟ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରେ ଥାଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି ସବୁ ପାପମୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏମାନେ କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା, ତ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ କି ପ୍ରକାର ଆସିପାରେ? ଆଦମ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ, ସେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇଥିଲେ। ଘାଗରା, ପତ୍ରର ଘାଗରା ସେ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କ'ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ? ନିଜର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦୟାକରି ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଅଛ, ଯେଉଁ ପତନରେ ପତିତ ହେଇଅଛ, ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପତନରେ ତୁମେ ପତିତ ହେଇଅଛ, ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତୁମେ ଆଉ ଉଠି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଠାରୁ ଆଜି ତୁମେ ଦୂର ହୋଇଅଛ, ତୁମର ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତୁମେ ଆଉ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, କି ମୋହର ପବିତ୍ରତା ତୁମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ନିକଟରେ ଅପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏମାନେ ଅପବିତ୍ର ହେଲେ, ପାପରେ ମୃତ ହେଲେ ଏବଂ ସେଥିସକାଶେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ନିଜର ପାପ ଧୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଦମ ହବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଯେତେ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଈଶ୍ୱର ହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଏହା ସେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ହିଁ କରିବି। ମୋହର ଶକ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜାରେ ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଅଛ, ତୁମର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଆଉ ସେହି ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଶୁର ଚମଡ଼ା। ପଶୁର ଚମଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ବଳି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେହି ପଶୁର ଚମଡ଼ାର ବସ୍ତ୍ର ଆଣି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏ ଘାଗରା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏ ଘାଗରା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର ତିଆରି କରିଥିବାଟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛ, ତୁମ ନିଜର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପତନରେ ପତିତ ହୋଇଅଛ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପାରିବି, ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ପଶୁର ବଳି ଦେଲେ, ଚମଡ଼ାର ବସ୍ତ୍ର ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଦମ ଏବଂ ହବାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିର ସେହି ସଂକେତ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
समग्र मानव जाति निमंते आउ अन्य अल्प किछि दिन परे आमे माने पुनरुत्थान पर्व पालन करने को जाऊँ। शुभ शुक्रवार प्रभुंकर क्रूसार्पित हमार समय को पालन स्मरण करने को जाऊँ। यही देख ईश्वर मेष शावक जोहन युवक प्रभु जीशु ख्रीष्ट आड़ को निर्देश कर कहले, यही देख ईश्वर मेष शावक जी समग्र जगतर पाप भार बोही नहीं जाती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट मेष शावक परे बलि स्वरूप निजक उत्सर्ग कले। ताहांकर बलि रे आज मनुष्य माने पुणी थरे ईश्वर निकट को फेरी जाई पारंती। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बलि द्वारा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर धार्मिकता रूप वस्त्र परिधान करने द्वारा जड़े मनुष्य तार पाप उद्धार पाए। से प्रभु कहले, मु पथ सत्य और जीवन मो दे न गले के पिता निकट को जापे। मो दे न गले अर्थात मो जो मान को सूची पवित्र निर्मल न करे, से पवित्रता न दिए, से माने कौन से प्रकार पिता ईश्वर निकट को फेरी जाई पारिबे नाही। प्रभु जीशु ख्रीष्ट होचंती से व्यक्ति ईश्वर पुत्र, जहांकर विषय पिता ईश्वर मनुष्य पतिता हवा परे परे से संकेत देले जे मोहर हस्त तुम्ह मान को उद्धार करिवो। मोहर धार्मिकता तुम्हें माने पुणी थे मो निकट को आसवा को पारिबो। किंतु मनुष्य आज पत्र रूप घागरा नाना प्रकार धर्म कर्म पुण्य कर्म से पशु मान को चांटी मान को खाइबा को दे निजर शरीर को क्षत विक्षत करे, अनेक प्रकार धर्म कर्म कार्य करे, गिरजाघर तैयारी करे, गिरजाघर दान धर्म दे, गिरजा उपासना को आसी यहाँ द्वारा मो ईश्वर निकट को फेरी जीवी बोली चिंता करे, ता संभव नुहे। एकमात्र पथ होची प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र रक्त। आममानकर परित्राण निमंते आमे किछि करि न पारू। केवल प्रभुकर धार्मिकता ताहांकर पवित्र रक्त ही आमको धौत कर परिष्कृत करे। आमे माने जो माने परिष्कृत प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रक्त रे धौत है परिष्कृत है। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर धार्मिकता रूप वस्त्र परिधान करे पिता ईश्वर निकट को जीवा निमंते आमे माने जो माने प्रस्तुत सही माने धर्म कर्म करती स्वाभाविक भाव से ईश्वर इच्छा पालन करती। ये धर्म कर्म पालन करवा आम मान को स्वर्ग को निए ना। आज आम अनेक यही भूल करूँ जे धर्म कर्म पालन करूँ पाप उद्धार न पाइबा न पाई प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे निजको समर्पण करी ताहांकर पवित्र रक्त निजको धौत न करी आमे माने बाहिक कर्म द्वारा रीतिनीति द्वारा आमे माने ईश्वर को निकट को फेरी जीवु बोले आमे चिंता करो। केवल ख्रीस्टियान ना नहीं आमे चिंता करो यथेष्ट, किंतु प्रिय बंधुगण ताहा यथेष्ट नहीं। जो माने परित्राण प्राप्त उद्धार प्राप्त प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर रक्त रे धौत सेई माने ईश्वर को संतुष्ट करती। जो माने निजर पाप अच्छे माने उद्धार पाई ना से माने जेतिकी कार्य करती जेतिकी उत्तम कार्य कले मध्य से सढ़ा कुटा सदृश ता ईश्वर निकट ग्रहणीय हुए ना। आदम को प्रभु ये कथा कहे, तुम्हारी स्वचेष्टा तुम्हारी धर्म कर्म तुम्हारी निज चेष्टा प्रचेष्टा तुमको ये पाप उद्धार करिब नहीं, मु तुमको उद्धार करी। समस्त मनुष्य मान को मु पाप उद्धार कर पथ प्रस्तुत करी मो निकट को जपरी मनुष्य फेरी जावाक पारे। प्रिय बंधुगण यही सत्यता को आम को बुझा हम एवं जदि आमे माने एपर्यंत प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे निज जीवन समर्पण करना आमे माने जीवन समर्पण करवा समस्त विषय को परित्याग कर मोर लोभ जगत प्रति
मोर विभिन्न प्रकार कुविलास को चरितार्थ करने निमंते इच्छा, यही जगतर विभिन्न विषय को पाइबा निमंते अभिलाष, निजर बदभ्यास पापर अभ्यास, लोभ हिंसा क्रोध कली निंदा ये समस्त को परित्याग न करी आमने प्रभु निकट को आसवा, प्रभु मते आशीर्वाद कर, मते ग्रहण कर, प्रभु ग्रहण करेंगे ना। आम मानकर भूल सकाशे ईश्वर को आमने बड़ स्थान न दे आज जगत को ईश्वर को ऊपर आमने स्थान दो, निजर बुद्धि ज्ञान को ईश्वर बुद्धि ज्ञान ठार ऊर्धरे आमने रखि था। निजर बुद्धि ज्ञान द्वारा जगतर ज्ञान द्वारा आम परिचालित होता, जो मान को आमने शिक्षा देवा कथा से शिक्षा आज आम ग्रहण करा आम मैंने ईश्वर ठारू दूर अच्छु पापरे भूत। तो यही समस्त उद्धार पाइबा निमंते आम प्रभु को प्रार्थना कले आम जो पापमय प्रवृत्ति अच्छी आम रक्त पाप अच्छे आम पापरे मृत आम जहाँ कि करूँ पापमय अटे। से जो प्रभु निकट को आसु से आम मान को शुचि पवित्र निर्मल कर मुक्ति दियंते ईश्वर को संतुष्ट करने निमंते। तो जो मैंने आमने प्रभु ठारे परित्राण पाई अच्छु आम्भे मैंने आज मुक्त अटु ईश्वर को संतुष्ट करने निमंते एवं से समान समय भूल कार्य करने निमंते आम संभावना रही है। से पवित्र आत्मा को प्रभु आम अंतर में दियंती, प्रत्येक विश्वासी मध्य पवित्र आत्मा वास करती एवं आम मान को से ताहांकर स्वर्गीय पथरे चलवा निमंते एवं पाप पथरु निजक ओहराई रखा निमंते आत्म संयम हवा निमंते निजक संयत करने निमंते साहाय्य करती। तो जो मैंने परित्राण प्राप्त से माने धर्म कर्म करती। ये धर्म कर्म परित्राणर फल अटे। ये धर्म कर्म आमर परित्राणर कारण नुहे, यह आम मान को बुझा से प्रिय बंधुगण जिते जन आम प्रभु को ग्रहण करने जीशु को आम हृदय देना सबकि परित्याग करी आम प्रभु को निज हृदय देवा प्रार्थना करवा से आम मान को सदा सर्वदा ग्रहण करने निमंते प्रस्तुत आम को सूचि पवित्र निर्मल करेंगे पवित्र रक्त धौत करी एवं पिता ईश्वर निकट दिने उपस्थापन करेंगे द्वारा आमने पिता निकट को जावाक पारिबा एवं जो मैंने आज आम्भे मैंने प्रभु जीशु को पाई अच्छु आम परित्राण प्राप्त आम्भे मैंने सदा सर्वदा यही कथा को स्मरण रखी सतर्क हो पवित्र आत्मा जी आम अंतर्वासी प्रभुंर वाक्य आम निकट में अच्छी ता पाठ करी आम मैंने प्रभुंर पथरे चलवा धर्म कर्म करवा एवं सत्यमय पथरे चलवा ये जगत को आमने ईश्वर उपर स्थान देवा ना निजर बुद्धि ज्ञान को ईश्वर उपर स्थान देवा नहीं सदा सर्वदा ईश्वर को ऊर्धरे रखा ताहांकर ज्ञान बुद्धि को ऊर्धरे रखा एवं जगत एवं निजर ज्ञान बुद्धि को आमने न्यून रखा यहाँ द्वारा आम प्रभुंर गौरव करवा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु जेपरि आमने प्रभुंर ए स्वर को शुणी पार अमुक आज तुम्हें क्यों आज प्रभु से प्रश्न आम को पचारुंट जदि आज आम मैंने पतित अवस्था अच्छु प्रभु निकट को फेरवा आज जदि आम उद्धार प्राप्त अवस्था अच्छु प्रभु निमंते बंचा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु।